regarding on your your topic, your project. Alright. Okay, untuk minggu ni, okay, sebelum kita start ni, so do you have any question? So ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada lagi, madam. Alright. Okay, you boleh nampak saya punya screen ni? Boleh. Alright, okay, this particular screen for the chapter, basically on the chapter 3, so research methodology is supposed to be things, things that you are planning to do. What is step-by-step process that you're going to do from the beginning until the end of the, bukan setakat untuk for this particular semester, but following semester where you execute you punya project tu. So you need to detail out what processes yang you akan buat. Kalau in term of the kalau let's say for the IoT, so you need to be able to to list out what is the devices yang you akan guna, you akan beli, and then how you are going to set up, bukan sekarang how you are going to set up, what is the supposed to be the process, step by step instruction that you are going to you're going to set up that particular devices tu. And then you you also need to to explain. So what is the architecture? So kalau buat IoT, what is the punya devices, what is the component dia, and then you supposed to be in ideally that you be able to design dia punya architecture, it can be on the applications, the software punya architecture, ataupun kita sebut as a semester ni you belajar kan network design, so on the logical part of the the design and also the physical. So you you punya all those component IoT tu you akan buat connection physically, so on the hardware part, and also protocol apa yang you guna on the logical part. So all those things that you need to be able to explain, and then you need to be able to list out the supposed to be the minimal requirements. Sebab basically by now, if you are planning untuk buat IoT, basically all IoT devices tu you kena dah beli siap sekarang, dah beli, and then you need to study the compatibility of the devices tu dengan server yang you nak guna untuk you nak transmit ni data daripada IoT tu which particular server kan. So kalau server tu, which type of the language yang you akan guna? You nak dengan Java ke, you nak guna apa lagi, Python ke? So sekarang ni kan for the research methodology, you already know conceptually you need to be able to list out things that you are planning to do for next semester. That is concept of kita punya research methodology. Ataupun in other simple words, you dah ada most of you, majority of you kan, semua rasanya kita tengok balik kat you all punya objektif tu kan, basically most of you ada dua objektif kan. Objektif yang satu you akan develop. So untuk develop tu, so what are things, step yang you nak buat untuk you akan siapkan, develop you punya sistem ke, you punya architecture ke, ataupun kalau saya rasa tak ada siapa yang buat analisis network analysis, so tak adalah proses untuk buat acquiring the dia punya framework untuk buat analisis, tapi most of you to develop. So that mean proses daripada awal design sampai implementation on that particular system tu, and also dia punya software dia, platform apa nak guna, architecture dia macam mana. So conceptually you all dah kena tahu, and then you kena bukan setakat tahu, you kena buat report on paper, so that the examiner and also the supervisor basically akan tahu, oh okay, you basically you dah ready tak nak buat tu, so possible akan ada masalah tak. So objektif number 1.
objective number 2, most of you buat apa, you akan buat analisis, you akan buat evaluation on your system yang you ada buat tu. Basically for apa question number 2 tu, apa tu, you kena carilah method apa tu, bila nak buat testing you punya network apa architecture je tu, apa macam mana you nak buat apa evaluation, macam mana you nak buat test tu, dah buat analisis. Cari sama juga yang tu, kena cari dengan journal, cari yang journal macam mana orang lain buat that particular evaluations tu. Kan dalam literature review, let's say you ada 5 literature talking about 2 literature dia guna method A, another 3 literature dia guna method B. So that mean okay, untuk you punya project you akan follow apa majority lah, so that mean you akan follow method yang ada 3 orang tu. So and then you list out lah, so apa proses yang you akan buat untuk buat testing tu, sampel berapa orang, parameter dia berapa, and then based on apa tu dia buat evaluation benchmark dia apa. Let's say kalau you kata nak buat macam throughput, okay 10% apa packet loss, apa should be no problem. Okay, all those benchmark tu you akan letak dalam your punya research methodology. Okay, so apa basically you need to have a very clear walaupun you belum buat lagi you punya sistem tu, tapi apa basically you boleh apa secara logik, secara conceptual you boleh imagine dah sistem you macam mana, and then you boleh explain apa tu sistem you akan buat apa. And then sistem you tu bila you nak buat apa, you nak buat validate kan, you nak buat apa testing, you buat analysis, and then apa analysis yang macam mana you akan buat untuk dapat supposed to be untuk make sure that sistem yang you buat tu deliver the result that required. Alright, okay, kita tengok this one. Dia kata all project apa should involve elements or application on the data communication and networking concept, and also kita tengok in term of the anything to do with the data communication and also the network. Mesti kena ada network dengan data communication. Untuk apa 245 kita tak fokus on you buat application. So kita akan tengok on the data communication, you guna protocol ke, you guna network performance, you buat testing kan, and also network. So you need to detail out your punya architecture tu. So the hardware supposed to be more on the hardware front back end punya architecture. And then protokol apa yang you guna kan, you guna kalau IoT protokol apa yang guna kan, ada buat guna beacon tu protokol apa yang guna. So you need to be able to explain all those technical concept on the technology itself. You boleh sepatutnya you dah ada some discussions different technology or certain different methods or teknologi tu you dah explain sikit-sikit dalam you punya research method dalam chapter 2 literature review. Alright, dia kata all project title should fall into one of the following. So basically for the network datacom ataupun CTN ni kita based on the research base. So rasanya research base tak ada, rasanya tak ada siapa buat research base rasanya. Research base is basically usually is the latest technology that not being applied to any of the commercial punya environment lagi. Let's say sekarang ni kita guna kita guna 5G kan. Kita dah apply guna 5G. 5G tu is not a research sebab dah being commercialized. And then sekarang ni kalau kita sebut you guna new technology, you guna 6G. 6G tu still lagi dalam research. So that mean kita tak explore lagi. Kita lah macam people dekat Malaysia ni saya tak ada baca lagi lah journal talking about 6G, 7G kan. Tapi on the panggil university yang doing the research, dia orang dah start buat on the 6G ke 7G ke kan, on the research ni. So ada new explorations of research itself on the technology itself. Okay, mungkin selepas ni kita tak sebut 6G, kita akan sebut nama lain kan.
macam kita sebut Bluetooth, seperti kita sebut NFC, kita gunakan, so different technology. So kita tahu, so basically a new things, new technology that being studied, kita sebut as a research base. Saya rasa most of maksud you all tak ada buat on the research base ni selalunya. Kalau research base ni more on the postgraduate buat PhD, so new explorations of things. Okay, development project you buat some of the interface on the application part, and then you integrate with the new technology, so kita sebut as a development. So they develop a system. Design and build, saya rasa ramai yang tak ada buat design or build. Yang kita ada to design, macam to develop, macam tu ya? Macam design ni basically you buat conceptual, you buat framework sahaja. Kalau development tu memang you akan set up, you buat server semua, all those complete the integrations of all those hardware dengan dengan software. Tapi kalau design ni macam kalau saya sebut, macam you all buat you nak study on certain types of protocol, so you guna Wireshark, you guna satu lagi Wireshark, satu lagi you guna NS3 kan yang ni any of the network simulation NS3 kan, network simulation tools untuk you buat testing in term of certain concept on the protocol ke ataupun on traffic ke semua tu on the design. So that mean more on the simulation, more on the logical part, not more bukan you build. So, kalau macam build tu macam buat prototype, so lain sikit lah. So prototype kan, you buat prototype. Development tu kita akan integrate dengan ada application, ada hardware, so you integrate the development. Ataupun kalau kita sebut on the application part tu on the development project tu, it can be split. Tapi since you are network, kita tak nak tengok on the application part, kita nak tengok more on the hardware kan, on the platform, the physical part. Industrial base, this one kalau you all rasanya tak ada juga, you all tak ada buat industrial base. So basically kalau ada yang ada tak yang buat restoran tu kan, so supposed to be a little bit of that lah. So that's mean you buat case study with the industry. So that's mean there is a problem. Macam lecturer dekat universiti selalu akan ada, kita akan pitch, kita akan ada grant untuk kita buat kita buat project dengan industri, where lecturer is given the punya fund grant tu untuk bekerjasama dengan industri untuk solve any types of problem that being facing by that particular industry. So ada banyak ni lah. So selalunya postgraduate lah. So kalau degree ni kita kurang sikit sebab dia punya scope dia lebih smaller. Dia banyak on the postgraduate-nya ataupun research center ataupun research center dekat universiti ke dekat luar ke. So dia joint venture dengan industri and then try to solve a certain problem. Okay, that is kita akan ada relation dengan industri. Dekat Malaysia ni kita untuk kita buat research research dengan industri base ni for the computing ni macam kurang. Tapi kalau kat overseas memang banyak. Kalau macam engineering department, dia orang akan banyak buat on the industry base sebab dia orang macam try to solve a real problem related to the industry. And then sama juga ada problem statement ni, kita ada case selalunya kan basically kita ada case study, so dari sini kita try to solve that particular kita punya project tu evolve untuk solve that particular problem. Dia akan ada related lah dengan industry based, dengan problem solving. Okay, problem solving ataupun industry based can be, kalau industry based ni sometimes the industry itself provide the monetary kan, provide the fund untuk untuk research center ataupun university solve dia orang punya problem. Ataupun dia kalau problem solving kan, kalau industri sometimes duit tu daripada government, so adalah dia punya
cara untuk kita solve that particular problem. Basically most of you are dua ni je lah, development the project, so you integratekan you punya the application, the software dengan hardware, and then design build more on the simulation. Saya rasa tak ada, so you banyak buat on the development ni kan, development project buat based on the general or specific problem statement tu, and then you try to solve the problem. It can be on the problem statement ni, problem solving kan. You identify the problem and then you try to come up with a solution. Okay, dia kata should provide kalau kita buat research methodology ni, should provide evidence for much deeper understanding on what you are doing. So basically by doing you punya research methodology ni, so you be able to to see, to understand what are you going to do next semester. And then basically macam sekarang you tak sure, tapi kan you akan tahu there is evidence saying that dia punya project yang you nak buat tu you boleh buat sebab orang lain dah banyak dah buat. Ataupun it can be sampai untuk bila you discover on the research methodology ni, you cakap saya tak boleh buat kan, saya tak boleh buat, lepas tu kata saya tak pandai nak buat, ataupun saya tak ada knowledge untuk buat benda ni. So kalau tak ada knowledge nak buat untuk benda ni, you kena study lah. Kalau you nak tukar tajuk ke, you nak tukar you jangan jangan fikir you nak tukar tajuk tau. You fikir kalau you nak sebab you dah spend a lot of time untuk study benda tajuk you tu. You discuss dengan supervisor untuk redirect balik, instead of you totally tukar tajuk yang baru and then you tukar balik, you tukar dia punya method ke, you tukar dia punya dia punya use of that particular teknologi ke. Sebab student saya semester lepas dia buat blockchain. Dia buat blockchain, so masa 600 bila saya tanya dia ni you nak buat blockchain ni, you akan buat sendiri dia punya block tu, ataupun dia punya algorithm, ataupun dia punya step proses tu you akan coding sendiri guna Python, ataupun you akan guna any types of blockchain punya platform untuk you nak integratekan. Lepas tu dia insist, dia cakap okay dia nak buat dia nak buat sendiri. So that's mean dia akan buat algorithm dia sendiri, buat coding lah kan, coding sendiri untuk untuk develop dia punya blockchain tu, dia akan buat coding sendiri guna Python. Tapi bila dia masuk akhir during cuti semester tu, during saya suruh dia buat awal, so during cuti semester tu saya suruh dia buat blockchain tu dulu, boleh buat saya bagi masa sebulan cuti semester untuk dia buat, dia boleh buat ke tak boleh buat. Lepas tu at the end memang dia tak boleh buat. Lepas tu cara alternatif, instead of dia buat coding dia sendiri, dia guna any of the platform available. So in term of markah untuk still boleh continue buat benda yang sama, cuma dia guna instead of buat coding sendiri, dia guna platform yang dah sedia ada. So sekarang fokus dia hanya dia kena make sure dia punya application tu akan integrate dengan blockchain punya platform yang dia minta kan, yang platform yang dia decide nak guna. So in term of grade, dia akan ada dia akan ada sekejap ya. Okay, in term of grade tu dia akan ada changes lah kan, daripada you buat macam saya akan buat evaluation on the complexity of the system tu, sebab dia buat, saya tengok susah untuk buat algorithm tu. So sekarang ni dia buat integration, so weight dia will be different sikit lah. So saya kena tarik lah, buang sikit markah dia in term of the complexity tu, dia just buat integration. Tapi integration pun akan ada isu-isu complexity juga kan. Okay, so that's why it's very important that you discuss dengan you punya supervisor. So sekarang ni you all dah buat research methodology, so that mean that how easy or how difficult and what
what types of the language yang you akan guna, web server you nak guna language apa, kalau let's say IoT you akan guna Raspberry ataupun satu lagi apa, tak ingat lah. Arduino kan, so dia ada different dia punya platform. Kalau untuk in term of language will be different kan. So you nak integrate dengan you punya server untuk you hantar untuk you nak record data tu, you guna platform apa. So by doing the research methodology tu, you dah sepatutnya you dah tahu. Jangan waktu presentation nanti examiner tanya, awak nak buat ni data IoT ni awak nak hantar ke server, you nak guna you sendiri tak tahu untuk server saya nak guna language Arduino saya ni compatible tak dengan so tak ada dah issue you tak sure. Supposed to be you should know based on your reading. Kalau you read tak baca pun, sekarang ni kan YouTube kan banyak, so you boleh tengok kan macam mana dia orang set up dia orang punya dia orang punya hardware kan. So tak ada masalah, supposed to be that lah, tak ada masalah. Kita macam examiner akan bertanya based on kita nak tahu you boleh buat tak sistem tu. You ada capability tak untuk buat sistem? Kalau you sendiri ambil masa lama untuk faham, so supposed to be you sendiri tak boleh nak imagine dia punya logical architecture of you punya sistem. So it's quite difficult, sebab bila dah sampai dah sebulan baru you jumpa dengan supervisor, dia cakap lah saya tak boleh nak integrate lah tak compatible. Sebab saya ada student dulu previous student saya tu, dia nak guna dia belilah yang generic dulu punya macam 5 tahun yang lalu lah, smartwatch kan, smartwatch yang kita boleh get the information daripada smartwatch kita tu, and then dia integrate kan dengan dia punya apps untuk dapatkan data daripada smartwatch. And then dia ambil masa lama untuk beli smartwatch tu sebab dia overseas punya, so bila dia nak integrate, so dia akan ambil masa lama juga untuk dia integratekan dengan dia punya dia punya apps tu. At the end dia ada compatibility punya issue. Dia punya smartwatch yang yang dia beli tu tak compatible pula dengan dengan apps yang dia buat. So kan akan ada isu-isu tu. So isu yang macam tu yang you all kena fikir daripada sekarang. So sama juga kalau you all guna bila you all buat compatibility ni, you guna you guna Android, server you you buat dalam cloud. Lepas tu bila you buat run, you buat local host, tapi bila you nak buat live nya nanti tak berjalan kan. So different version. So all those thing akan berlaku bila you buat bila you nak integrate you punya software, hardware semua tu. Get ready, spend times from now untuk untuk baca dan fahamkan all those proses untuk you buat integration tu. Try to dalam research methodology ni, you try to buat section. Okay, you akan buat section ni dulu, section ni number 2, section ni number 3. So have a clear picture. You nak siapkan yang mana dulu, lepas tu discuss dengan supervisor. So ada kan you akan buat Gantt chart kan, so you buat Gantt chart, buat planning, siapkan yang mana dulu. So kalau tak sempat nak buat, so what is the solution? Ataupun kalau sistem yang you nak buat tu tak berjalan, so what is the second alternate plan yang you akan buat. So you have that clear picture on the by planning on the research, you punya research methodology, you punya process tu. Okay, dia kata they also require some form of justification. So basically justification kan. So ada backup lah kan. Kalau you discuss dengan supervisor you, supervisor tak boleh buat, so saya kata you dah baca kat sini benda ni benda ni boleh buat under this particular platform. Okay, you boleh you ada justification kan. Jangan assume sometimes
you basically kalau doing that particular project, it can be the supervisor dah ada experience even mengajar subjek tu, so dia akan tahu more, ataupun some of the supervisor dia hanya akan tahu sebab teknologi kan, computing punya teknologi, network teknologi kan dia akan evolve cepat kan. Even apa yang saya belajar 10 tahun yang lalu, benda tu dah obsolete, saya kena belajar benda yang baru. Tapi in term of the concept dia possible lebih kurang sama. Selanjutnya kalau kita buat projek ni, at the end of the semester, you as a owner yang supposed to be kena more lebih faham lagi daripada better understanding compared to the supervisor. Itu yang kita harapkan. You sendiri actually yang lebih pandai, sebab you yang sendiri yang ni kan, supervisor tu as a guide saja kan. Okay, kalau you tak berapa nak faham, okay cuba awak baca yang ni, so kita boleh bagi direction saja. Tapi you sendiri yang kena anchor benda tu. Okay, dia kata kat sini, you are expected to develop your own thought, argument, idea and concept. Okay, and then you expected to think, you yang kena ni jangan terlampau mengharap dengan supervisor. You sendiri fikir, lepas tu try to decide, so this is the best way untuk you buat, and then you just discuss dengan supervisor agree ke tak. Kalau supervisor tak agree, boleh tak awak fikir tengok discussion dengan supervisor. Tapi ultimately kalau macam saya selalu ultimately you yang decide, this is your project. Nanti saya sebagai as a supervisor, saya tengok in term of you punya complexity of the system tu, tercapai tak untuk saya bagi markah tu. Okay. Okay, ada kat sini research based project, dia kata involve through investigation on the particular area kan, macam saya cakap research, improve the understanding kan. Kalau ada satu semester tu student tu memang dia suka sangat tentang protokol ni. Lepas tu dia kata madam, saya nak saya nak integrate dua protokol ni untuk jadi satu. Kan sort of like overachiever lah kan. So dia nak buat something yang benda yang baru kan. Saya pun nak takut, boleh ke buat kan. Lepas tu saya cakap, awak ni kalau even macam saya pun masa saya buat master, saya dah propose saya punya tajuk dekat saya punya proposal tajuk dekat discuss dengan supervisor on that particular tajuk, and then at the end saya punya supervisor cakap, saya kan, dia kata saya tak sure tajuk awak ni awak boleh kita boleh proceed ke tak. Lepas tu dia suruh saya jumpa dengan another lecturer, another professor daripada department lain, discuss on my particular topik punya area tu. So saya pergilah jumpa dengan lecturer lain, lecturer daripada fakulti lain. Bila saya discuss discuss dengan that particular professor, professor tu cakap this is PhD punya topik. Dia kata are you going to do PhD? Dia cakap. Kalau if not, dia cakap you need to you need to tune down. So that's mean saya kena kurangkan sikit saya punya saya punya requirement tu. So dia kata that is PhD punya level. Samalah dengan yang student yang ada one semester tu dia nak combine dua protokol. Saya cakap ini PhD ni. Kalau saya pun tak confident untuk you buat. Saya sendiri cakap, saya tak confident. Boleh tak awak cari tajuk lain? So this research based supposed to be kan, dia kita dia kata kena identify the strength and the winner within the field. So benda baru sebab new discovery and knowledge area suitable for the development and also the investigation. Okay, kita tengok under development, types of project include development of software, hardware. Macam saya cakap tadi, kita integrate on the software on hardware, development of the process, model, method and algorithm. Algorithm dekat sini kalau you nak buat development of process, you nak specific, saya rasa tak ada siapa buat on the security kan. So security on the algorithm part. So you nak
hybridkan certain security technique on the specific area. Okay, so development of the process. Okay, so basically development of the method dengan algorithm lah kalau untuk network kan. Kalau yang saya boleh nampak tu, kalau kita sebut proses tu more on the, kan sekarang ni banyak kan online transaction kan, bank punya online transaction security. So tak ramai orang yang kaji tentang security on the online banking, bukan online payment tu sendiri kan. Kalau kita guna Shopee ke, kita guna all those kita tak tahu macam mana dia orang decide on the security part on the payment tu kan. So it can be that you nak hybrid kan ke, ataupun you nak combine ke certain security, sebab saya tu pun tak berapa ni dengan on the security part. Sebab saya pun tak nak ngajar walaupun saya ambil walaupun saya ambil security punya professional certification, tapi saya tak berapa sangat on the security part tu. Okay, dia kata is ni required, so basically kita akan ada requirement of the documentation, design, the analysis full lah. Basically kalau 255, so on the network net sensing, dia akan buat banyak on the documentation, more on the software development, so dia akan buat lah benda-benda requirement ni. Okay, and then siapa? Okay, on the critical evaluation on the product, so basically on the 255 on the critical, bila kita punya sistem dah siap, and then kita kena buat some types of the testing. Untuk development ni more on the application, so dia punya untuk budak student network, kita tak fokus on the evaluations or buat analysis on the application part, on the apps, on the software part. Bila you buat developments of the system, kita nak tengok you buat testing on the hardware. Okay, so kalau you buat pun testing on the application part, maka kita tak akan bagi, kita tak akan consider, sebab it's not your your field untuk buat evaluations on the application. That's why you all punya interface, kalau you all buat sistem separuh and then you buat kalau IoT kan, you all buat akan ada interface kan, interface dengan you punya server, dengan you all punya dengan dia punya ada devices kan. Minimal je, tak payahlah buat fancy interface tu, sebab kita tak berapa nak tengok sangat pun you punya interface. Kita akan tengok more on the macam mana data communication dalam you punya hardware punya connections tu. So this me highlight more on the hardware compared to the software. Sorry kejap Okay, so evaluation project, so most of you tak ada buat kot rasanya evaluation project ni. Project that involve some form of evaluation as the main focus. Kalau macam student saya semester ni, dia buat on the evaluation on the security vulnerability on the online punya website yang selling through social media. So dia akan buat testing on the evaluations on the website based on the standard vulnerability punya security. OSAP kan, OWASP OSAP punya organisation yang supposed to be list out the vulnerability tu. So dia akan buat evaluation. Dia kata example kat sini, evaluation on several approach to the particular problem. The evaluation of 2 or more programming language supposed to be more applicable to the 255 nya student. Evaluation on the implementing of the process. Evaluation ni kalau you buat simulation kan, so you buat evaluations on the protocol, so different protocol, and then you buat simulation. You tak boleh nak you tak boleh deploy dekat buat test bed kan, ataupun saya tak tahulah, some of you some of the supervisor asking you untuk buat test bed, untuk you buat testing on the certain types of the certain types of the process tu kan. Tapi
Untuk kelas lain ada kot yang buat, tapi untuk kelas kita ni tak ada siapa kot buat on the kena apa, buat test bed, lepas tu apa, buat evaluations on certain types of the algorithm ataupun apa tu konsep ke, rasanya tak ada protokol ke, rasanya macam tak ada yang buat. Right? Evaluation on different user interface, ini this one tak sesuai untuk 245. Kalau 251 atau 255, so dia akan buat on the apa, user interface, usability testing kan, apa tu on the color, on the apa, the interface itself, on the application part. So student network tak ada buat on the apa tu evaluation on the interface. Problem solving, so develop a new technique to solve the problem. So ataupun rasanya jarang student buat apa, it can be development of new technique to solve the problem. Adalah seorang dua orang student akan buat apa tu development of new technique. Okay, tapi improve the efficiency of existing approach. Student saya pernah student saya pernah buat guna tu lah NS3 punya, tapi dia akan buat apa simulation lah. Application of existing problem solving technique to a new era. Macam ni lah, macam apa sekarang ni kalau untuk short distance punya ni kan some of student buat guna beacon technology kan. So it's supposed to be that is Bluetooth technology yang supposed to be becoming very popular to the industry yang akan guna kan. So macam IoT tu is supposed to be within this 5 years punya teknologi lah, yang mana ramai orang guna untuk integratekan dengan current business punya architecture. So all those punya thing, kalau dulu kalau kita sebut RFID kan, kalau RFID walaupun tu dah lama tapi still juga ada businesses yang masih guna RFID kan. New technology NFC kan sekarang ni kita tak nak contactless kan, because of the COVID, so kita guna NFC. Untuk kita integrate kan dengan kita punya basically kalau macam NFC ni banyak guna on the payment kan, all payment kan, guna PayWave kan kalau kita guna dekat kedai kan. So that means guna the latest teknologi. Kita apply juga, still juga kita integrate juga. Kita guna cash pun boleh, kita guna credit card pun boleh, kita guna PIN pun boleh, tapi kan kita integrate, kita implement a new method of doing things to solve the existing problem, right? Okay? Basically sama jugalah. So problem statement, problem solving ni dia akan require some form for evaluation on the solution. Basically kita kena assume that particular problem, if not kita solve that particular problem, tapi kan dia akan improve. Okay, as a improve. Walaupun kalau dia tak solve kan, it can be supposed to be kena improve lah. Tak nak lah pula bila you you solve that particular problem, supposed to be better, tak ada. You punya solution tu, solution yang lama is better. Tak ada. Tak boleh macam tu. Okay. Industri, so that's me itulah. Industri basically kalau kita yang saya cakap tadi kan, kita buat case study ataupun kita dapat kita buat joint venture dengan industri untuk solve certain types of the problem. Kita kat sini kan dia kata involve solving a problem within either by the organisation ataupun another university. What make a good project? What make a good project? Practical problem to solve the issue to address. So realistic idea for solve realistic idea. So I mean it's supposed to be problem yang you nak solve tu, it can be for the examiner, for the people, for me ni, so some of the topic tu student saya 10 tahun yang lalu pun dah buat kan benda tu, tapi saya make the assumption that that particular topic is supposed to be new to you. You sendiri baru discover kan. It's supposed to be all those idea tu, it can be realistic idea untuk solve the problem that you baru tahu benda tu, right? Have a clear understanding when to stop. So that's mean kan
basically on the chapter number 3 ni, research methodology ni, dia punya summary dia tu, akan integrate ataupun coordinate continuations of the section dekat chapter 1. You buat scope kan, project scope kan, kita sebut project scope. Scope tu things yang you akan buat, can be things yang you tak yang you tak akan buat. So summary of research methodology punya chapter tu dalam you punya scope of the study. Kan macam scope tu kan ada 1 or 2 paragraph ataupun 5 paragraph kan, ada 5 komponen yang hari tu yang you boleh ikut lah all those 5 components tu kan. Supposed to be that is a summary of your punya research methodology tu, things yang you akan buat dan things yang you supposed to be yang you tak akan buat. So you have a clear picture. So nanti bila examiner bertanya, so you akan you boleh berjawab lah, oh saya tak include that particular component sebab it's not my research scope yang saya list out dalam saya punya research scope punya section. So all those things lah. So you have a clear understanding when to stop, and then there ada set a milestone of judging process, buat proper planning on Gantt chart. So saya tak perlu ajar guna Gantt chart, saya rasanya kelas kelas English you dah belajar dah, ataupun kelas programming pun you dah belajar on the Gantt chart tu, macam mana nak buat Gantt chart tu planning tu kan. And then a plan for presenting the result. So that's me kena ada result lah. This one untuk a plan to presenting the result tu nanti kita akan buat semester depan, chapter 4. How you present you punya result. Tapi kena presenting a result, it take you need to have a proper ample time untuk you describe balik dalam you punya chapter tu, so that things yang you buat during the implementations or developments of the project tu clearly describe dalam you punya chapter number 4. So sekarang ni from now until bila you dalam proses developing you punya project tu, any of the important screen kan, kalau you buat nak set up you punya server, so this is critical one particular statement tu untuk integrate kan you punya server dengan you punya IoT punya Raspberry Pi you punya connection tu, dia punya coding tu kan yang important tu, you screenshot lah, you simpan. So boleh nampak you record a formal proses untuk you buat you punya sistem tu as a evidence. Okay, jangan you dah siap dah set up you punya sistem, lepas tu you sendiri tak tahu kat mana macam mana nak buat. So all those things to make sure dalam proses yang you buat tu document kan all those required that consider important untuk you evidence lah, untuk proof that sistem tu you buat sendiri kan. Sometimes ada cases where examiner ataupun lecturer yang mendengar macam dia rasa macam sistem you sendiri, sistem tu you bukan you buat sendiri. And then kalau macam tu kita akan bertanya lebih lah, tengok kita akan tengok, tunjuk evidence. Kalau you tak boleh nak tunjuk macam mana? Sebab ada yang student yang tertangkap yang dia mengupah somebody, dia mengupah someone untuk buatkan untuk dia. Lecturer ni dia pandai, dia untuk dia nak mengorek rahsia kan, macam polis kan, dia mengorek rahsia daripada you tak mengaku sampai you mengaku kan. So sama lah juga. So is important that you record you ada evidence proof. Okay. A clear understanding on how you will evaluate your work. So this is supposed to be untuk you punya object number 2 tu, the evaluation on the analysis part tu. You follow a proper guidelines, and then you ada benchmark orang lain buat macam mana.
supposed to be orang lain buat macam mana, and then you just follow that particular benchmark will be important, so you ada evidence. And then bila you buat testing on your system, dia kata okay, saya follow this particular benchmark, author dia yang ni, so dia buat dapat macam ni, so sepatutnya saya pun dapat benda yang sama. Okay, all those things. Okay, motivation to carry out the project through a successful conclusion. Kena ada motivation lah. Kalau stress, boleh jumpa dengan boleh kan, you ada supervisor kan, bercakap dengan supervisor. Saya pun masa saya buat buat master saya stress. Saya pun pergi jumpa supervisor, saya menangis kat depan supervisor. Sebab apa saya stress? Saya punya classmate dalam masa sebulan dia punya sistem dah siap. Dia punya projek dah siap. Saya dalam masa sebulan tu dah kan, saya cakap tadi saya jumpa dengan different professor, dia kata is PhD punya projek, and then saya kena kurangkan, saya kena narrow it down untuk master punya projek. Then saya kena tukar, so saya akan ambil masa lama lah, additional time lah untuk come up with a new proposal, untuk tune down saya punya projek tu kan. Stress lah kan. Saya jumpa dengan lecturer dengan supervisor kan. It's supposed to be things that beside tanya tentang all those things, professional on the project itself. It can be on the personal, right? So there's motivation. UiTM kita buat requirement for the student untuk berkomunikasi kan, kita paksa. Basically UiTM ni paksa lah kan, paksa student every week jumpa dengan supervisor kan. Kena ada evidence, signature bagai kan. Bukannya sebab apa, sebab kita tak nak hilang tu motivation tu. Tiba-tiba senyap je, kita akan tahu tendency that student kalau dia senyap out of radar supervisor meaning dia tak akan buat kerja. Tapi kalau macam every week, minggu ni kena nak jumpa. So bila nak jumpa dengan supervisor, you need to give something new kan. So update. So that's mean kita tahu, okay, you buat kerja. Ataupun kalau you tak buat kerja pun, just cakap lah tak buat kerja, saya busy dengan ni, so saya tak boleh fokus, tapi saya promise minggu depan saya akan buat. All those motivation tu is very important. That's why kita kita buat prosedur where kalau you tak jumpa dengan supervisor, and then you punya project is very bad kan, kita boleh give the supervisor tu authority untuk bar you, bagi terus automatic bagi fail kan. You kena masuk tertib semua all those things. Sebab kita tak nak you tak ada motivation tu. Kalau tak jumpa dengan supervisor tu you hilang motivation. Sebab macam-macam, even saya student, kalau mature student, kalau saya pernah je student tu dia saya tahu masa chapter 1 macam mana dia buat, chapter 2 macam mana dia buat kan. So bila saya tengok dia punya chapter, dia punya chapter tu grammar error pun tak banyak, dia punya content wise is very good. Saya rasa dia boleh independent, dia boleh buat kerja sendiri. So saya just let go. Datang jumpa saya, hi, bye, gitu je, depan pintu je. So just tanya, okay, any update on your project? Dia kata, okay, saya dah tak ada masalah. Dia kata, madam, saya tak ada masalah, okay, saya tengah buat ni. Okay, see you next week. Macam tu je. Tak payah pun, saya tak pernah pun discuss dia punya project content tu. Sebab saya tahu dia boleh buat. Dia punya report, is okay. So tak ada masalah. Okay, tapi macam some student memang kena tok, kena okay, hari ni minggu ni kan, itulah setakat yang mampu supervisor buat kan. Boleh tak hantar ni kan, most of the work tu you all kena sendiri kena buat. Okay, dia kata bawah tu the ability to achieve the goal that you have set yourself kan. Basically is goal yang you set tu must be achievable. You ada ability tak? You kena work hard. At the same time kan, jangan lupa Allah. Minta daripada Allah untuk pemudahkan segala urusan. Okay, so jangan lupa.
Okay, area of the originality of the IT project. So basically kita akan tengok apa benda baru yang you buat tu in terms of tool, teknik ataupun prosedur ataupun method. So apply the new tools or technique. Saya rasa most of you apa benda new tools ataupun the teknik. So saya rasa teknik tak ada. So you banyak guna tools the latest tool lah yang you banyak guna. So jarang you guna procedure on the method of teknik itu. It can be others kalau macam 251 ataupun computer science tu dia orang akan ada banyak guna different algorithm procedure dia punya teknik kan. Teknik pun kalau untuk network kalau in term of the network punya elemen tu ada kan teknik-teknik baru yang you all belajar dekat dekat kelas kan. Exploring the unknown. So basically for the student investigate a field that no one have thought to investigate before. Kan this is a new thing. Exploring the unanticipated, so things yang orang tak suka. Dia kata guys to improve on something that already exists, so we buat improvement. It's quite difficult untuk buat you nak buat improve on something already exist. Kalau based on my experience, kalau student saya semester lepas buat certain project, untuk student semester ni saya nak suruh dia continue buat daripada project yang lama. Student tu dia student degree ni dia ada difficulty untuk buat continuation sebab it will be easier you buat sendiri daripada beginning, daripada you buat improvement of the existing system. Sebab kalau buat improvement of existing system ni, first you kena fahamkan existing system tu. Selepas tu baru you boleh buat improvement. Kalau existing system pun you tak faham, dia akan ambil masa untuk faham. Bila masa tak sempat lah untuk buat dia dapat improvement tu. So ada beberapa case student yang buat macam tu existing system, lepas tu dia buat improvement 3-4 kali lah saya dah lalui, student tak boleh buat. At the end dia redo benda yang sama. Dia tak ada buat improvement. So tak boleh nak dapat markah setakat lulus sahajalah kan. Basically there is a new thing dekat dia, tapi in terms of the complexity tu semua tak ada lah. So tak dapatlah markah yang okay sekadar lulus sahaja. Use of the data, so interpret data in different way, use data in basically on the data itself. Rasanya kan kalau you all buat simulations, buat evaluation on the system kan, so kita tahu ada data. So macam student saya yang buat vulnerability testing tu, so dia akan dia punya analysis more on the how she interpret that particular data. So dia punya complexity of the system dia tu kita akan tengok in terms of tu macam mana dia buat analysis on the data dan dia dapat tu. So more on the data kan. So rasanya untuk semester ni you all tak ada buat on the complexity you akan dapat data yang banyak and then you buat analysis, tak ada on the evaluation part. Okay, so far so good ke? Boleh dengar kan? Boleh. Alright. Okay, kita tengok kat sini dia kata methodology is generally a guideline. So kita akan buat a guideline to for solving a problem with the specific components. So you be able to break off dia punya komponen kan, in term of phase ke, in term of task ke, ataupun you break in term of method, teknik, ataupun you guna different tools. And then it means you have a systematic process untuk you solve that particular problem.
Okay, it can be in term of phase, you buat phase 1, phase 2, phase 3 ataupun in term of you you kena discuss balik lah dengan you punya supervisor in term of the method ke, teknik ke, ataupun you je nak buat most of the student akan buat in term of phase lah, dia akan buat phase 1, phase 2, 3, 4, dia ikut standard metodologi punya model yang kita ada. So ikut phase-phase dia kan. So I mean buat discussion based on the, kalau dia kata problem identifying, so dia sini discuss lah on the problem identifying dalam satu section. Lepas tu dia kata untuk design, so dia akan fokus on design dia punya application, dia punya hardware, dia punya hardware punya setup dia kan, test bed tu semua tu. So dia akan buat discussion on one section, and then running, dia buat testing, so another section ataupun phase. So it depend discuss dengan supervisor macam mana you nak buat order methodology. Basically kita just bagi kita pecah-pecahkan lah untuk be easy for us to understand apa yang kita nak buat. Dia kata kat sini, research methodology is the underlying theory and analysis of how research done or proceed. Okay, so dia akan often dia influence by disiplin. Kita akan tengoklah kalau kalau kita buat system development on the application part, dia akan ada a proper, kita kena wajib follow a proper process. Kalau student software engineering kan, dia orang buat on the development of the system, so dia orang memang very rigid on the system development tu. Tapi kalau untuk student network, untuk kita buat sistem, you buat sistem tu sebagai tempelan je untuk interface saja, untuk you devices yang you buat, you integrate tu untuk buat connection. So kita tak tengok sangat lah on the the complexity of your punya design on the application part. Kita tengok on complexity how you integrate you punya device, hardware you tu, protocol. So kalau ada yang buat on the security part, so ada security kan. So kita tengok more on that. Alright. What is? Dia kita explain why and how the project will be conducted kan. Basically you lay out apa benda yang you akan buat, proses-proses yang you akan buat, detail-detail requirement yang you akan you akan buat. So that means secara konsepnya you sendiri boleh explain apa yang you nak buat. You boleh explain balik. So kita nak student faham actually you boleh identify that which particular section atau which particular phase that you might have a problem untuk siapkan. You nak you nak integrate ataupun you nak set up you punya Arduino tu, you akan ambil masa berapa lama. Kalau based on you punya reading ataupun you tengok YouTube kan, author tu cakap, dia kata dalam masa 20 minit saya boleh set up dia punya Arduino. It doesn't mean that within 20 minit you boleh buat. So you double kan, instead of 20 minit kata seminggu ataupun 2 minggu. So proper planning. So kalau dalam masa seminggu tu ataupun dalam masa 2 minggu tu you tak boleh nak set up you punya Arduino, it must be something wrong. So you kena cepat-cepat try solve that particular problem. Sebab apa? Dia akan akan membawa benda tu ke the next week. That's why it's very important for those yang guna device, sebab guna Arduino ke, guna beacons ke, start daripada sekarang dah cuba cari make sure cari all those device tu compatible tak dengan, kalau you nak integrate dengan you punya Android tu kat rumah tu, Android tu, so tengok compatible tak dengan Android you tu, software the latest yang boleh compatible dengan beacon ataupun chip you punya Arduino tu. Sebab you nak akan guna you punya mobile phone kan, ataupun you punya laptop ke, your laptop you nak buat access server ke kan, so you kena ada compatibility. Cuba cari all those device yang you nak beli, hardware yang you nak beli tu is compatible dengan you punya software, dengan OS you tu, dengan Android punya ni. So kena tahu.
And beli awal-awal, so that means you have ample time untuk test. Kalau if tak boleh, then you have time untuk beli yang baru ke kan. Ataupun kalau device tu mahal, you ada duit ke nak beli yang baru kan. Tapi you kena make sure lah, beli awal, so that means you dah set up awal, so kan you have ample time untuk you buat test and run. Madam, dia kalau macam contoh last minute kan, macam yang kawan saya ada cerita dia pernah kena, macam dia buat pakai Raspberry Pi, tapi masa last minute tu Raspberry Pi dia rosak, so macam dia terpaksa proceed ke benda lain lah. Tapi macam at the end dia punya result tu tak sama macam apa yang dia expect kalau pakai Raspberry Pi tu. Kalau macam tu macam mana dia kira memang makan tolak ke kita ada kita akan tengok satu, kita akan tengok that's why it's very important bila memang akan ada case student, even student saya even student saya pun sampai habis semester, sampai untuk present pun dia buatnya VPN. Dia nak buat setup VPN sendiri, dia buat test bed sendiri untuk VPN. Sampai kesudah dia punya Arduino tu dia tak boleh nak integrate dengan dia punya test bed, dia punya device. So it's very important that during the development you buat integration kan, let's say VPN tu you buat integration tu, process you record and then you demo dekat supervisor, demo dekat supervisor, so supervisor aware that you boleh buat ke tak, actually you buat sendiri ke tak. Okay, manalah tahu sampai seminggu sebelum nak present tu tiba-tiba you punya Arduino tu rosak. So evidence macam ni, you nak buat semula tak sempat kan. So that is a very important that you you simpan you punya evidence, record you punya evidence, tunjuk dekat the most importantly you tunjuk dekat supervisor. Sekurang-kurangnya kalau sistem you project you tak siap tapi you dah buat almost, dia memang dah running tapi cuma you tak boleh nak proof, nak tunjuk kan. Ada supervisor bila kata okay, tak apalah, kesian kat dia, kesian maksudnya the requirement untuk sistem tu running boleh tunjuk kan, tapi cuma dia on the day itself tak boleh, okay lah kita bagi masa seminggu untuk dia buat semula and then demo. So akan ada tu dah. So ada student yang kita bagi masa extra untuk dia siapkan. Tapi kalau untuk kalau ada macam saya cakap tadi lah, yang student saya yang buat blockchain kan, supposed to be initially dia akan buat algoritma dia sendiri. So dia akan buat coding tu sendiri, guna Python tu, dia akan buat coding tu sendiri. Tapi sampai masa during cuti semester saya memang paksa dia, awak cuba cari, awak buat coding sendiri dalam masa cuti semester ni. Saya nak tengok awak boleh buat ke tak, sebab student saya, previous student yang memang dia boleh buat algoritma tu. So dia cakap bila dah habis semester, bila nak masuk semester baru, dia kata madam saya tak boleh buat, bagi saya susah nak buat. Dia kata susah nak buat. Jadi okay, saya cari alternatif. So dia cari alternatif, dia buat dia guna platform blockchain orang, dia hanya integrate saja. So supposed to be discussion yang tu sepatutnya early semester lah, tapi kalau seminggu ataupun sebulan sebelum nak present tu baru you discover, itu yang masalah tu. Supervisor nak redirect balik untuk you tak guna Arduino, guna Raspberry, you nak beli Raspberry tu akan ambil masa lama juga kan. So minta sempat. So the only solution, most of the time the only solution kenapa extend lah next semester. Memang you tak sempat nak buat. Kan dalam masa saya tak tahu lah, miracle can happen kan dalam masa sebulan you boleh buat, tapi fishy lah. So supervisor selalu akan kalau dalam masa tiba-tiba kan the whole semester
Ini saya cerita tentang student saya yang pernah buat website lah kan. Every semester every week bila saya suruh tunjuk, tak tunjuk-tunjuk, dia tunjuk sekali gambar lain dia tunjuk kan. Tapi kan the following week tiba-tiba wow, dia punya interface dia memang punya cantik gila lah, macam professional buat kan. So saya check. Saya kata ini bukan student ni buat sendiri ni. So kita panggil lecturer lain, okay boleh tak verify examiner dengan kita akan ada 2-3 orang lecturer lain yang akan jadi observer, check betul tak student ni buat. So at the end memang student tu mengaku, dia kata dia bayar untuk somebody tolong buat untuk dekat dia. So memanglah kita kita failkan je lah. Itu kalau kita tak masukkan dalam kalau that is plagiarism lah kan, outsourcing kan. Outsourcing tak buat sendiri, bukan effort sendiri kan. Kita akan that's why it's very important that you buat earlier. So if there is a problem you discuss dengan supervisor, and then kita akan supervisor akan discuss dan give the alternative solution. Tapi macam saya cakap tadi lah, yang blockchain tu dia punya alternative solution dia, kalau dia buat coding sendiri, so markah dia akan lebih tinggi. Compare tu dia hanya buat integration. Kita kata tengoklah integration yang dia buat tu kompleks tak, susah tak. Kalau je setakat integration yang biasa je kan, macam some student yang buat ada setengah student yang dia guna API lain kan, API daripada dan dah siap. Yang supposed to be yang the most difficult things yang student tu kena buat adalah benda tu, dia extract the image daripada dia panggil dia extract the information daripada Malaysia lah, saya sebut facial expression for example. So the most difficult things untuk dia punya project tu adalah extract the information daripada muka yang facial expressions tu, interpretkan dia punya data tu masuk dalam server, dalam database. Tapi student tu tak boleh nak buat, dia hanya guna API punya ni untuk tolong interpret dia punya image tu. Jadi markah dia kita kena kurang lah, sebab dia punya complexity of the system tu kita dah tahu dekat mana. Dekat mana. So kalau dia tak boleh buat, dia hanya extract daripada API orang lain, so maka dia akan on the integration part dia tak adalah complexity on the image processing dekat muka tu. So kita akan tengok dia punya sistem tu, overall system. Tapi macam student saya tu yang daripada blockchain, dia buat algorithm sendiri, kepada dia integrate tu, kalau saya paksa dia buat algorithm tu, dia tak akan siap, dia akan fail kan, sebab sistem dia tak akan siap. So dia buat integration, sistem dia akan jalan, tapi complexity dia kurang sikit. So maka instead of dapat A, dapatlah macam B ke. Kalau report dia cantik, dia boleh dapat B+, tak boleh dapat A lah. So kita akan tengok range dia punya complexity of dia punya system. You spend banyak you spend masa kat mana yang paling banyak sekali untuk siapkan. So semua supervisor, semua examiner, kita boleh tahu section mana yang supposed to be student akan ada masalah untuk buat. So kita akan tahu. So bila you all explain you all punya project tu, kita akan tahu. That's why sometimes kita akan tanya tanya macam mana you nak buat. So kita nak tengok you faham tak kompleksiti sistem tu yang supposed to be yang susah nak buat tu dekat mana. Okay, kita akan tengok. Alright, okay, justify that. So include the justification on how you decide to investigate the project.
Okay, this is supposed to be research terminologies yang kita akan ada. So untuk kita untuk FYP kita guna research methodology kan. So kita research methodology, kita study of research method. So kita akan guna a series of related methods and techniques. So and also kan dia kata you need to be able to conclude the body of the methods used in the particular branch of the activity. So that's mean on the research methodology itself, on overall apa planning you akan buat untuk you punya FYP punya project. So FYP punya project. Ataupun sometimes some kita akan guna sebuah research method. So research method is supposed to be kena ada procedure, systematic procedure. Must follow a specific types of procedure. Okay? Dia akan ada teknik lah. So kalau under kalau saya baca untuk engineering macam kita ni computing networking ni more on the engineering part. So kita tak akan ada spesifik teknik kecuali kalau kita sebut kalau kita teknik untuk kita evaluate the security. So dia akan ada proses teknik yang benchmark yang saya selalu cakap kan, benchmark tu. Tapi kan on the how we execute the overall system tu kita tak perlu, tak wajib follow a specific model ataupun teknik untuk kita develop the whole system. Tapi kalau untuk software development memang kena follow. Kalau kita tak follow dia punya spesifik teknik ataupun proses tu, orang akan the end user ni boleh argue. Kenapa you punya projek ni macam ni, kan saya nak macam ni. So that's mean dia ada evidence untuk dia untuk dia backup kan. Dia kata okay, kita kan dah discuss ni, this is all the requirement that needed untuk you punya projek. Kita hanya perlu fokus dekat payment saja, bukan untuk kesemua sistem. And then you dah beritahu budget sekian, kita tak akan include external punya third party punya third party punya algorithm kan untuk securekan lagi you punya online. So on the development, system development dia akan ada all the specific dasar je. Kita akan follow je any you nak ikut, depend. Some supervisor dia suruh ikut specific methodology. Some tak kisah guna gunalah yang mana-mana yang you rasa relevant. Even the supervisor pun dia tak kisah you guna any types of the methodology. Dia kata kat sini research technique, a specific means, approach or tools that are being used untuk gather the information. Research technique ni more under untuk you punya objective number 2 tu untuk you evaluate you punya sistem yang you dah buat, test bed yang you dah buat tu, macam mana you nak evaluate you punya dia punya result kan on the network performance tu. You kena follow dia supposed to be kena detail lah dia punya teknik. Research methodology this one ni kan you all boleh baca lah sebab application driven, more on the software empirical analysis. Kita akan guna more on the, kalau kita buat questionnaire, so kita akan ada statistical technique kan. Kalau untuk user evaluations on the application kan, on the network ni kita straightforward sikit kita punya result tu. Tapi basically on the, kalau buat evaluation cakap saya buat vulnerability testing tu, dia punya dia punya evaluation on the analysis of the data yang dia dapat tu, dia kena guna statistical technique lah. So certain types of the statistical technique yang dia perlu guna untuk dia come up with the recommendation and also dia punya conclusion based on the data yang dia capture. So dia akan kena follow that particular technique lah. Okay. Qualitative study, saya rasa student network tak akan ada buat qualitative study. So sebab kita akan buat kita akan buat real observation performance. So rasanya tak ada kot.
Kalau qualitative study more to social science kan, kalau dia study of the monkey for example, dia pergi duduk dalam hutan dengan monkey, that is observation. Kalau dia study tentang orang gila, so dia pergi buat gila, dia duduk, dia pun jadi gila, dia berlakon jadi gila, so dia buat observation. That is more on the qualitative study. So social science je ada banyak buat qualitative study. Network ni kita dealing with the devices kan, kita tak adalah buat kita observe human kan. So on the observer performance kita sebut monitoring, live monitoring, tapi still juga kita ada guna tools all those ni kan, yang mana kita tak buat qualitative live sebab kita buat monitoring tu bukan live kan. If live monitoring tapi tak se-valid dengan social science buat live tu, maksudnya dia pergi ke klinik, duduk kat klinik tu melihat, duduk kat stesen kereta api tu melihat environment kan. So kita tak ada buat yang tu. Ini semua lah yang saya cakap tu, type of the methodology. So kalau kita sebut the popular, supposed to be the common, yang kalau kita sebut on the computer sciences ni, kita guna waterfall, kita guna waterfall. You just follow you boleh just follow dia punya supposed to be the step on the how you are going to facekan ataupun you pecah-pecahkan you punya you punya study tu. It can be ikut waterfall model ni kan. Kita more on the analysis you buat apa, bila sampai requirement buat apa, kalau ataupun you boleh guna simplify, dia ada tau waterfall punya simplify, tak payah ada requirement kan, terus design operation maintenance saya rasa memang you tak akan buat lah, tapi kalau real dia akan buat. So bila kita dah buat testing and then integrate dengan the system yang kita ada, and then kita operational and maintenance memang kena ada after kita deliver kita punya produk tu, kita kena ada buat operation and maintenance punya services. Tapi you punya project memang takkan ada lah, you buat sampai ada integration and then you buat testing, setakat buat testing on the result, that's it. Okay, tak akan ada maintenance. So you boleh simplifykan you punya you punya waterfall model ni. Ini agile ni basically on each of the step rasanya tak sesuai kot untuk kita. Kalau agile ni more on the prototype kan, so each of the phases tu if there is a changes kita akan modify. So modify kan, kalau you all belajar software development, so dia akan tunjuklah beza antara tadi waterfall dengan agile ni dia akan cycle continuous, dia akan berubah. Dia more on the prototype types of the project. Okay, so this beza, so you boleh tengok. Nanti saya share. Right, content, detail, okay, location, metadata content. Ni tak nampak This is supposed to be some of the example, research approach dan methodology. Nanti you boleh tengok. So you boleh follow yang mana you nak you nak ikut kan. Dia punya chapter 3 supposed to be the content, so skip. Kalau kita untuk network kita tak ada usability testing tu kan, okay, you akan buat on the analysis part untuk network punya performance tu, dia punya testing dia will be different. Kalau functionality testing
Assalamualaikum. Dah lama ya disconnected. Saya pun tak perasan. Lama dah ya? 4-5 minit, madam. Ya, okay. So tak adalah Kejap je. lari jauh mana saya ni kan. Okay, you tengok balik nanti saya akan share di metodologi ni, so you just follow. So most of the student sampai kat sini kan saya explain tadi. Madam tak share screen. Tak share. Okay, tadi saya dah bercakap sampai sini ke sebelum lagi? Tak sampai sini. Okay, this is supposed to be the methodology untuk project methodology. Summarize yang most of the student akan ikut. Apakah you nak ikut pun boleh lah. You letakkan you punya research methodology tu phase yang keberapa, section tu kan yang saya cakap. Discuss dengan supervisor, so you nak buat you nak sectionkan phase you tu macam mana, and then you list out all those activity apa yang you nak buat, teknik ataupun software yang you akan guna ataupun hardware yang guna, so ataupun teknik ataupun method yang you akan buat, and then supposed to be at the end on that particular session what are the output yang you akan dapat daripada that particular session. So list out ataupun you buat discussion. This is supposed to be the summary. Tapi on the elaborations on the each of the activity tu you all kena bercerita lah dalam you all punya chapter 3 tu. Alright. Okay, phase this is other things yang ni lah, software. Nanti saya akan share basically on the Gantt chart tu session by session within range daripada untuk cuba buat untuk semester depan ataupun overall project tu lah. Phase yang you dah select tu cuba buat you punya timelines tu, Gantt chart tu. Okay. Some other example, equipment, experiment, procedure. Nantilah kita sambung minggu depan dah dekat pukul 12 kan. Alright, sebelum kita stop, do you have any question? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada. So kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap saya ambil attendance ya.
Okay, sejumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Waalaikumsalam. Madam.